बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल स्क्वाड। DGISPR की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीटीआई के हवाले से 9 मई के हवाले से उनका ये बयानिया या उनका ये फरमाना कि पीटीआई असल 9 मई की जिम्मेदार है। इमरान खान अगर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं सियासत में, तो वो अवाम से माफ़ी मांगे और पूरे पाकिस्तान से माफ़ी मांगे, अपने किए की माफ़ी मांगे। असल में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके पीछे छुपे हकाइक क्या हैं, ये आज मैं आपको अपने व्लॉग में बताऊंगा। दूसरा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा शेर अफजल मरवत। ये मैं आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि किस फौजी आला मतलब अफसर ने शेर अफजल मरवत को रिपोर्टेडली लॉन्च किया था पीटीआई में, और वो अब अफसर कहाँ है और शेर अफजल मरवत का मुस्तकबिल क्या है। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, मैं आपको बड़ा मशकूर रहूंगा। शेर अफजल मरवत के हवाले से मैं ये कहूंगा, शेर अफजल मरवत ने एक बड़ी धुएंधार किस्म की एंट्री दी पीटीआई में। वो अपने पहले दिन से लेके आज के दिन तक, जब मैं ये समझता हूं कि वो पीटीआई का हिस्सा अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये खुद कह दिया है कि वो उमर अयूब और शिबली फराज और जितने सीनियर लोग हैं जिन्हें इमरान खान रिकमेंड करते हैं किसी भी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से, इसका मतलब उन पर डिपेंड करते हैं, तो उनको नामजद करते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं, उन्हें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया है उमर अयूब को, तो इसका मतलब यह है कि उनका ट्रस्ट लेवल उन पर बहुत ज्यादा है। शिबली फराज वो शख्सियत हैं जिनको गो के वो मेरी पसंदीदा शख्सियत नहीं है, पर इमरान खान ने उन पर ट्रस्ट किया और उन्हें कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट से डील करने के जो 3 मेंबर होंगे उनमें शिबली फराज भी शामिल होंगे। शेर अफजल मरवत ने उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इसका मतलब ये कि इमरान खान की पॉलिसीज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जिस दिन शेर अफजल मरवत पीटीआई में लॉन्च होते हैं। जब वो पीटीआई में लॉन्च होते हैं तो उसके बाद उनके हवाले से मुतनाज़ा खबरें भी सामने आती हैं, उनके हवाले से डिफरेंट चीज़ें भी सामने आती हैं। शेर अफजल मरवत को उस दिन शोहरत मिलती है जिस दिन वो मुस्लिम लीग नून के अफनान मशाहिदुल्लाह जो हैं सेनेटर, उनसे एक टीवी शो के दौरान हाथापाई करते हैं और लड़ाई करते हैं। उसके बाद शेर अफजल मरवत जो हैं वो तरक्की कर जाते हैं, शोहरत की बुलंदियों को छूने लग जाते हैं पीटीआई के हवाले से। पहले ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि पीटीआई में जाना और पीटीआई में शोहरत हासिल करना इसलिए कदरे आसान है कि बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से एक चीज तय हो चुकी है, उनके मुखालफीन भी ये बात मानते हैं कि उनकी फॉलोइंग किसी भी सियासी या मजहबी लीडर से बहुत ज्यादा है, और उनकी मतलब फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनको पसंद बहुत लोग करते हैं। ये आपको 8 फरवरी को भी पता चला। अब मुख्तसर ये कि शेर अफजल मरवत को के हवाले से ये कहा जा रहा था कि उसे इंटेलिजेंस ने पीटीआई में लॉन्च किया है और पीटीआई को वो टोटे टोटे करना चाहती है। कई लोग ये मिसाल देते हैं कि एमक्यूएम के हवाले से कि देखें एमक्यूएम भी इस्टेब्लिशमेंट की जमात थी और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी, तो एमक्यूएम को उन्होंने बिल्कुल 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया और बिल्कुल आदमू और शाम की तरह बना दिया। जबकि आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी चहीती जमात थी और कोई भी हुकूमत एमकेएम की रजामंदी या एमकेएम की इजारादारी के बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। अभी एमकेएम के हालात ये हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा जरूर है, पर उनके डंग निकल चुके हैं, जहर निकल चुके हैं, उनके हाथ में कोई शय नहीं है। अब पीटीआई को इस तरह करने की कोशिश की कि पहले मैं उन लोगों को ये बात का जवाब देना चाहता हूँ कि पीटीआई और एमकेएम में वाज़ेह फर्क ये है कि एमक्यूएम एक मतलब सूबाई भी नहीं, एक रीजन की जमात थी, कराची या उसके रीजन की। अब उसको टोटे टोटे करना बड़ा आसान था, उसको कर भी लिया गया। अल्ताफ हुसैन भी आपके सामने है, पर उनका रिवाइवल फिर हो रहा है, सियासी लोग हैं वो। कहने का मतलब पीटीआई जो है वो नेशनल जमात है और मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इसको तोड़ना अब शायद मुमकिन नहीं रहा। अब शेर अफजल मरवत जो है उनके बारे में जब मुतनाज़ा बातें की जाती थी, मैंने भी उस पर एक व्लॉग किया। अब मैं आपको बताता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में तैनात एक ब्रिगेडियर रैंक के अफसर जिनका नाम फैसल मरवत है, जो अपनी मतलब मुद्दत मुलाजमत खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात थे और सेक्टर कमांडर तर्ज के वो अंजाम दे रहे थे फ्राइज, उनको चंद रोज पहले इंटेलिजेंस से फारिग कर दिया गया है। फारिग मेरी इतलात के मुताबिक इसलिए किया गया कि उन पर यह इल्जाम था कि वो कई सियासी शख्सियात को मिस यूज कर रहे हैं या
کئی سیاسی شخصیات کو پالیسی سے ہٹ کر ہینڈل کر رہے ہیں. ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی میں لانچ کیا تھا. جیسے ہی بریگیڈیئر فیصل مروت جب پردہ اسکرین سے ہٹے ہیں تو اس وقت شیر افضل مروت پہ بھی کڑا وقت آ گیا. ظاہری بات ہے کہ جب آپ پری میچور لانچنگ کرتے ہیں یا آرٹیفیشل لانچنگ کرتے ہیں اس کو سسٹین کرنا بہت زیادہ کام ہے. اور پی ٹی آئی جو ایک حقیقت بن چکی ہے تو اس لیے شیر افضل مروت پہ کڑا ٹائم آ گیا. ان کو اب سپورٹ حاصل نہیں رہی, اب ان کو اپنے بل بوتے پہ کام کرنا پڑے گا. اب میری اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ باقاعدہ پیغام ڈیلیور کر دیا ہے عمر ایوب اور شبلی فراز اور ان کی کور ٹیم کو, شیر افضل مروت کو نہ ہی کسی پالیسی یا کسی کور کمیٹی کی میٹنگ میں مدعو کیا جائے اور نہ ہی ان کو کسی ایسی جگہ پر مطلب مدعو کیا جائے اسٹیج پہ تقریر کے دوران, تقریر کے لیے یا کسی اور اہم پارٹی کے فیصلوں کے لیے نہ مدعو کیا جائے. اب شیر افضل مروت جو ہے وہ پینک ہو گئے ہیں. مروت پینک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عوام کے سامنے میں فیصلہ رکھتا ہوں, عوام نے فیصلہ کیا کرنا ہے. شیر افضل مروت کی شاید آپ کو حقیقت نہیں پتا, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شیر افضل مروت جو ہیں وہ اس سے پہلے جے یو آئی میں تھے, مولانا فضل الرحمان کے انتہائی قریبی ساتھی تھے. مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کے وہ ادھر آئے تھے. یہ اس حقیقت سے کچھ لوگ شاید چند لوگ واقف نہیں ہیں. اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میں میجر جنرل شریف چودھری کی جو پریس کانفرنس ہے بڑی دھویں تھی, اگریسو تھی, اور ان کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی کو بس سبق چکھا دیں گے, مزہ چکھا دیں گے, سبق سکھا دیں گے وغیرہ وغیرہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی بنیادی یہ ٹریننگ ہے کہ ان کی پالیسی اور پوسچر میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے, اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی پہ غصہ ہے تو آپ اس کو بہت سافٹلی ہینڈل کریں, بہت پیار سے ہینڈل کریں, اور اگر آپ کو کسی پہ پیار ہے یا اس سے آپ کے معاملات طے ہو رہے ہیں تو آپ اس کو غصے سے ہینڈل کریں تاکہ دیکھنے والا یا آپ کے مخالف جو ہیں وہ ڈی ٹریک رہیں اور آپ کے مائنڈ میں جو بھی اس طرح ہے یا آپ کے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ان تک کوئی نہ پہنچ سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میجر جنرل شریف چودھری, ان کو ایڈوانس مبارکباد بھی ہے, وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ پروموٹ ہو رہے ہیں. یہ بھی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں, اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میں ان کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی راستے صلح جوئی کے استوار ہو رہے ہیں اور کیا کوئی معاملات طے ہو چکے ہیں. مجھے تو اس حد تک یقین ہے کہ معاملات کافی حد تک سلجھ بھی چکے ہیں اور ایک دوسرے سے باہمی اتفاق رائے بھی پایا جا رہا ہے. اس موقع پر ایک اگریسو قسم کی پریس کانفرنس کرنا اس لیے ضروری تھا کہ تاکہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہ دیا جائے. ناظرین, ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل حدیث پارٹ کو اجازت دیجیے. آئندہ ولاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. اللہ حافظ.